Bien, donc ensuite, quatrième raisonnement, اللي هو l'absurde. Donc l'absurde يعني مهم بزاف. Donc l'absurde خاصكم يعني تعقلوا عليه. البرانسيب ديالو très facile وكيساعدنا بزاف في démonstration. OK. Donc P implique Q est vrai, يعني montrer P implique Q vrai. Donc on utilise le principe suivant. On suppose à la fois que P est vrai et que Q est fausse et on cherche une contradiction. يعني شنو كيقول لك افترض اون سيبوز افترض بان بي فري، بان بي صحيحه ولكن كي خاطئه في نفس الوقت على فوا ياك. يقلب شيرش دونك اون شيرش يعني نقلب على كونتراديكسيون تناقض صحيح. دونك يعني كتفترض ان هذه فري وهذه فو وكتقلب على كونتراديكسيون، حيت اصلا في لابليكاسيون فاش شفنا في طابلو فيريفي دونك ça vrai implique ça vrai. ما كاينش يعني impossible. ça vrai implique ça vrai. très bien. يعني الا لقيتي ça vrai و ça faux دونك راه l'implication fausse. اوكي vrai donc ça vrai ça vrai. très bien. دونك يعني نعطيو اكزامبل باش نفهمو يعني لابسيورد ماشي شي حاجه صعيبه. دونك ليكزامبل كيساعدكم باش تفهموا. اوكي يعني الا فهمتي ليكزامبل كيفاش تخدم صافي اي اكزرسيس غتعرف البرانسيب اللي اولا الغيزون اللي غتستعمل صاي غيجيك ساهل. اوكي اكزامبل par exemple montrer que quel que soit x, y supérieur ou égal à 0, x divisé par 1 plus y égale y divisé par 1 plus x implique x égale à y. Très bien. Donc, il va se montrer ça par l'absurde. Donc, on suppose que x divisé par 1 plus y égale à y divisé par 1 plus x et x différent à y. يعني la négation de ça يعني ça fausse donc négation ديالها donc ça اللي كانت vrai donc négation ديالها راه fausse donc ça c'est تكون différent. très bien. donc x divisé par 1 plus y égale à y divisé par 1 plus x équivaut donc x fois 1 plus x égale à y fois 1 plus y équivaut donc x plus x au carré égale à y plus y au carré. J'offre équivaut quoi? Donc x au carré moins y au carré égale à quoi? Égale à y moins x. Donc il y a moins x moins y. Donc là c'est moins équivaut quoi? Donc ça égale à x moins y fois x plus y égale à moins x moins y équivaut quoi? Donc simplifie x moins y. Donc je de x moins y, x moins y. Parce que x plus y égale à quoi? Égale à moins 1. Donc, mais, donc une contradiction parce pourquoi? Bien qu'il que soit x, y supérieur à 0. Donc contradiction. Contradiction car x, y supérieur à 0. Donc, x plus y supérieur à 0. Très bien, donc par l'absurde, ça est vrai. Ça y est montré, c'est vrai. Très bien. Donc, je ne sais qu'on fait plus l'absurde. Bien, donc ensuite, donc cinquième raisonnement, on se fait contre-exemple, يعني هو المثال المضاد. المثال المضاد donc يعني par exemple parce qu'il veut montrer شي حاجة وتعطيك واحد يعني واحد l'hypothèse يعني واحد افتراض donc وتا يعني تقدر تستعمل غير contre exemple و تمونطري داك الشيء ماشي محتاج تمونطري شي حاجة صعيبة. par exemple donc montrer que quelque soit x y appartient par exemple à R plus x
moins y supérieur ou égal à 0 est fausse. Fausse, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est contre-exemple. Donc, on pose, et comme on calcule que ce soit x par r, donc par exemple, x à 5, r plus, ou y et y égale à 6. Donc, x moins y égale à 5 moins 6 égale à moins 1. Wesh moins 1 c'est pas égal à 0. Contradiction. Donc, impossible. Donc, alors, ça est fausse. Ça y est. Donc يعني contre-exemple ان فوا شنو اللي عطاني الحق نستعمل هادو هما هاد الكيل كوسوا وهاد الاير بليس تخيل. Donc par exemple هنا par exemple كيل كوسوا x appartient à r, il existe par exemple واحد y appartient à r tel que par exemple x r plus, par exemple, y appartient r plus, x fois y supérieur ou égal à 0. Ouais, c'est vrai. Non. Pourquoi x égale à moins 5, par exemple, y égale à, par exemple, par exemple, mon icône positif, plus 3. Donc, x fois y négatif. Donc, mais c'est positif, donc impossible. Très bien. Donc, un contre-exemple. Bien, donc, yani, mais si je fais ça, exemple, il y a une question, مثال مضاد, ça y est, montré, ok? Mais, attention, contre-exemple, ماشي شي حاجة سهلة. يعني أول حاجة خصك تلاحظ مزيان وتكون فاهم يعني هاد البروبوزيسيون اللي عطاك أولا هاد العبارة اللي عطاك. دونك لما كنتيش فاهمها وتخيلتي شنو كاين راه صعيب باش تجبد كونتر اكزومبل. يعني في هاد الحالة راه ساهل تجبد، مي كاين شي حوايج اخرين صعيب شوية. دونك خصك تخيل شوية، اوكي. يا دونك ensuite دونك dernier raisonnement اللي هو ريكيرونس. ريكيرونس تا هو تري فاسيل ويعني مهم بزاف. دونك يعني خصكم تركزوا فيه مزيان، ماشي شي حاجة صعيبة، ساهلة بزاف. دونك soit Pn une propriété qui dépend de n. N appartient à quoi? N, mais c'est à R ou la Q ou N fois N appartient à N. Donc يمكن لك تستعمل récurrence. Très bien. Donc يعني قال لك واحد العبارة كتعلق ب N ou N appartient à N pour montrer que P de N est vrai. يعني montrer que P de N est vrai, quel que soit N appartient à N, on peut raisonner par récurrence sur N de la façon suivante. يعني تتبع يعني هاد المراحل بهاد الطرق التالية أو بهاد الطريقة التالية. اوكي. دونك برومييرمون غتشوف اون فيريفيي كو بي دو زيرو اي فري، يعني تأكد بأن بي دو زيرو فري. دونك يعني هنا ماشي صيفطتي بي دو زيرو، بعض المرات كتكون يعني هنا ان ايطوال. دونك فاش تكون ان ايطوال غتشوف بي دو ان. باغ اكزومبل ان appartient à n avec n supérieur ou égal à 3, donc on te demande 3. Très bien, donc premier indice appartient à l'ensemble de n. Ok, donc on vérifie que p de 0 est vrai. Deuxièmement, on pose p de n est vrai, يعني كتفترض أن هذه صحيحة et montrer que p de n plus 1 est vrai. يعني كتفترض أن p de n vrai وتمونطري لي بأن p n plus 1 vrai باستعمال p n. يعني شنو كدير؟ par exemple n appartient par exemple n étoile, ok. donc غتأكد بأن p de 1 vrai وغتفترض أن p de n vrai وتمونطري بأن p de n plus 1 vrai. donc باش تبين بأن p n plus 1 vrai يعني باش تبين فغي خص فغي غدوز من بي دو ان. تخي بيان. دونك بي دو ان هي الطريق اللي غدوز منها بها. دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك نعطيو اكزومبل غتفهمو، يعني ماشي شي حاجه صعيبه الريكيرونس.
باغ ريكيرونس. ريزونمون باغ ريكيرونس يعني تري فاسيل، من اسهل يعني لي ديمونستراسيون ديال اي حاجه بزاف ديال الحوايج دونك كتستعملوا ريكيرونس. علاش ما كنكونش يعني عارفين دونك ان اباتين ان دونك ان سميتو طونفير انفيني دونك يعني يؤول الى لانفيني دونك ميمكنش تمونطري بشي حاجه يعني من الخيال دونك كتستعمل ريكيرونس. تري دونك اكزومبل montrer que quel que soit n appartient à n, voilà. La somme min I égale à 0 jusqu'à n dièle I égale n fois n plus 1 divisé par matrice. Donc يعني شنو غنستعمل récurrence donc par récurrence. دونك بوغ يعني خاص اول حاجه شنو غتفيريفي يعني تاكد بان بي دو زيرو صغير صحيحه. الا كانت بي دو زيرو خاطئه راه ما يمكنش لك تكمل. اوكي يعني الا لقيتي بي دو زيرو خاطئه ما يمكنش لك تكمل. يا دونك بوغ ان ايكال زيرو ولا لا سوم من اي ايكال زيرو جوسكا زيرو دو اي ايكال زيرو اي فري. دونك ايكيفو زيرو égale à 0 est vrai. Donc vrai. Donc هادي vrai. Donc vérifie بأن vrai. comprenez هادي. Donc on suppose que la somme mi égale à 0 jusqu'à n de I égale à n fois n plus 1 divisé par 2 est vrai. Et montrant que يعني لنبين أن la somme من I égale à 0 jusqu'à n plus 1 de I égale à n plus 1 fois n plus 1 plus 1 donc n plus 2 divisé par 2. Donc est vrai. Et puis ديالنا نبينو بأن هادي vrai. لا بينا بأن هادي vrai donc c'est vrai. Très bien. Donc la somme égale à 0 jusqu'à n plus 1 de I égale à quoi? La somme égale à 0 jusqu'à n de I plus n plus 1. تعرفوا معايا ولا لا؟ غنخرج n plus 1 من la somme. اوكي حيت la somme شنو هو ديال I هي 1 هي 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à plus 1. هذا هو هاد la somme هذا. اوكي تري دونك لاحظ معايا مزيان. دونك هذا ايكال ا كوا من ليبوتيز يعني الافتراض ديالنا هو ايكال ان فوا ان بليز ان ديفيزي بار دو بليس ان بليز ان. تفهم معايا ايكال ا كوا دونك سا دونك فوا دو دونك ان فوا ان بليز ان بليس دو فوا ان بليس ان. دونك فاكتوري ان بليس ان divisé par 2 donc il y a 1 plus 1 fois 1 plus 2 divisé par 2 صحيح غتملي انت بانها فري. تري بيان. دونك شنو يعني نكونوا فهمتوا ريزون دو ريكيرونس دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك غنكونوا هنا يعني الكور ديالنا ديال لوجيك دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه كيف ما شفتوا ساهل. اوكي دونك يعني شنو هو اللوجيك؟ هي لا لونغ دو ماتيماتيك. تري بيان. اللوجيك هو لا لونغ دو ماتيماتيك يعني ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا شويه. بون كوراج.